बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन मैं हूं आतिफ आरिफ और आप देख रहे हैं मेरी राय चैनल। नाज़रीन आज इमरान खान टीम की हार पर फट पड़े, मोहसिन नकवी को ज़िम्मेदार करार दिया। दूसरा इमरान खान के बड़े फ़ैसले, उस पर भी बात करेंगे। तीसरा जो है वो आज सरकारी मुलाजमीन के हवाले से एक इंकशाफ हुआ है, एक्सप्रेस न्यूज़ पर ये ख़बर पड़ी है उस पर कि जनाब इस पे बिजली के बिलों में 21 अरब रुपए की ओवर बिलिंग, उस पर भी बात करेंगे। और तीसरा, इंसाफ ना मिलने पर शख्स की हाई कोर्ट के हाथे में ख़ुद को आग लगा ली, उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि इमरान खान आज टीम की शिकस्त पर फट पड़े। जो कौमी टीम का हाल किया है इस रजीम ने, और जिस तरह मोहसिन नकवी साहब को बिठाया, ये बकौल खान साहब के उन्होंने जो कुछ कहा, उन्होंने कहा कि मोहसिन नकवी को जिस ओहदे पर बिठाया गया उसने उसका बेड़ा गर्क कर दिया। इमरान खान टीम की हार पर ये फट पड़े हैं। पीटीआई के बानी इमरान खान ने कौमी क्रिकेट टीम की नाकस कारकर्दगी पर शदीद गुस्से का इज़हार करते हुए कहा, जब ओहदों पर सिफारशी लोगों को बिठाया जाएगा तो क्रिकेट तबाह होगी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी को जिस ओहदे पर भी बिठाया गया उसने बेड़ा गर्क किया। इमरान खान से मुलाकात के बाद अलीमा खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि इमरान खान को आज सबसे ज़्यादा गुस्सा क्रिकेट पर था। इमरान खान ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान का भारत के खिलाफ मैच टीवी पर देखा। मैच हारने की वजह से बानी ने सारा गुस्सा आज क्रिकेट पर उतारा। मैच हारने पर इमरान खान को बड़ा दुख था। इमरान खान ने कहा, जब सिफारशी लोगों को ओहदों पर बिठाया जाएगा तो क्रिकेट तो तबाह होगी। मोहसिन नकवी को पहले चीफ मिनिस्टर लगाया, इसने जुल्म किया। अलीमा खान ने बताया कि इमरान खान का कहना था कि मोहसिन नकवी को वज़ीर दाखिला लगाया, इसने जुल्म किया। मोहसिन नकवी को जिस ओहदे पर लगाया इसने बेड़ा गर्क किया। पाकिस्तान में इतने ओहदे किसी शख्स के पास नहीं जितने ओहदे मोहसिन नकवी के पास हैं। इमरान खान ने कहा, इतनी बुरी कारकर्दगी पर इज़्ज़तदार आदमी मुस्ताफ़ी हो जाता है, लेकिन मोहसिन नकवी मुस्ताफ़ी नहीं होगा। मोहसिन नकवी से पूछा जाए इसको क्रिकेट का क्या तजर्बा है। इमरान खान ने कहा, मेरे मुतल्लिक सिर्फ पार्टी अहदेदार बात करें। गलतफहमियाँ पैदा करने के लिए खबर निकाली गई कि इमरान खान बेहोश होकर गिर पड़े। अलीमा खान ने कहा कि इमरान खान ने इस बात पर हंसे हैं कि इनकी सेहत बिल्कुल ठीक है। अलीमा खान ने कहा कि शुक्र है इमरान खान की हफ्ता वाले दिन अपने बच्चों से बातचीत हुई थी, हमने बच्चों से बात की तो हमें तसल्ली हुई कि इमरान खान ठीक है। इनका कहना था कि कासम खान सूरी मुल्क से बाहर है, इनको क्या पता, ज़राए से खबरें चलाना और बिलमुशावा मुलाकात में बहुत फ़र्क होता है। तो इमरान खान ने इस हवाले से कही कि जो लोग ज़िम्मेदार हैं, जिनको ज़िम्मेदारी दी गई है, वही इमरान खान के हवाले से बातचीत करें। और इमरान खान ने एक और छक्के चौके पर लगाया है, बड़े फैसले किए हैं। इमरान खान ने कहा कि पार्टी को चीफ जस्टिस को ख़त लिखने की हिदायत कर दी है। ये बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताई। इमरान खान से मुलाकात के बाद उनका कहना था कि वक्फे के बाद इमरान खान से मुलाकात हुई, इसकी तातल की वजह नहीं थी। इनके हवाले से जो वसवसे पैदा किए गए थे वो दुरुस्त नहीं। इनका कहना था कि जेल का निज़ाम उन कुफ्तों के ताबे है जिनका जेल के निज़ाम से कोई ताल्लुक़ नहीं। इनकी अहलिया से मुलाकात नहीं कराई जा रही। 6 माह में बच्चों से चौथी बात करवाई गई, चौथी बार। इनका कहना था कि इमरान खान को बताया कि पूरा सिंध पीटीआई का मुंतज़िर है, हम सिंध के हकूक़ के लिए लड़ेंगे और इनके पानी के एक कतरा किसी और को नहीं जाने देंगे। इमरान खान ने कहा कि सिंध पर वडेरों का राज बहुत हो चुका, मुल्क के हर मजलूम के साथ खड़े हैं। पंजाब में हर रोज़ फस्तायत का नया वाक़या सामने आता है। इमरान खान की रहनुमाई में हम ये जंग लड़ेंगे, जीत कर दिखाएंगे। सलमान अकरम राजा ने कहा, जुनैद अकबर की अदालत पर पानी ने इत्मीनान का इजहार किया। इमरान खान ने इत्मीनान का इजहार किया, हदायत की कि जो पार्टी के साथ दूसरे ओहदों पर तैनात हैं वो पार्टी ओहदे छोड़ दें। जो लोग पार्टी में रह कर इसके खिलाफ बातें करते हैं, इनका कहना था जो फारिग कर दिए गए हैं इन्हें ठोस वजूहात पर फारिग किया गया है। क्रिकेट पर बाकी बहुत अफसरदा हैं। इमरान खान ने कहा कि चीफ जस्टिस ने जो बात की इसे आगे लेकर चलें। जेलों में जो निज़ाम है वो कानून के मुनाफी है। आलिया हमजा और शैब शीन को मुल्क भर में जूसी सतह पर ऑर्गेनाइज करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो इमरान खान ईद के बाद अब जारहाना अंदाज जो है वो दोबारा पीटीआई शुरू कर रही है। इसमें अपोजिशन जमातें भी शामिल
شامل ہو رہی ہیں، اور عید کے بعد حکومت کے لیے مجھے لگ رہا ہے بہت مشکل وقت آ رہا ہے، کیونکہ عالمی معاملات بھی جو ہے نا وہ جڑے پڑے ہیں، اور یوکرین کا معاملہ بھی عید سے پہلے حل ہو جائے گا، اور غزہ کا معاملہ بھی حل ہو جائے گا، اور اس کے بعد ساری توجہ جو ہے وہ امریکہ کی، یورپ کی، ان کی سب کی اس طرف آ جائے گی، اور جو پاکستان میں جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں پاکستان کے لیے اس میں مشکلات بڑھیں گی، اور خاص کر حکومت کے لیے، کیونکہ اوورسیز پاکستانیوں نے ٹارگٹ کیا ہے کہ جو عہدیدار ہے حکومتی ان کے خلاف کارروائی کی جائے، پاکستان کے خلاف پابندیاں نہیں لگنی چاہیے، تو یہ ان کے لیے بہت مشکل وقت آنے جا رہا ہے۔ اور 26 نومبر احتجاج پر 63 پی ٹی آئی کارکنوں کی شناخت پریڈ، 52 کا ریمانڈ جو ہے وہ منظور کر لیا گیا ہے۔ اور دوسرا، بجلی کے بلوں میں جو ہے نا مال مفت اور دل بے رحم والا صاحب ہے، بجلی کے بلوں میں 21 ارب روپے کی اوور بلنگ ہونے اور افسران و ملازمین کو بغیر سزا چھوڑنے کا انکشاف ہوا ہے۔ میپکو میں 152 ملازمین کو میں اوور بلنگ میں ملوث نکلے، ملوث ملازمین اور افسران کو محض وارننگ دے کر چھوڑا گیا ہے، آڈٹ و کام، یہ ایکسپریس نیوز نے خبر بریک کی ہے۔ تو یہ اب سوچنے والی بات ہے کہ یہ غریب عوام کا چومن لگاتے ہیں، اوور بلنگ کرتے ہیں، اور انہیں کوئی پوچھنے والے ہی نہیں ہیں۔ یہی تو ہے کہ ہمارے ہاں سزا اور جزا کا نظام نہیں ہے، لیکن مرزا انجینئر کہتا ہے کہ جناب کوئی بات ہی نہ کی جائے، یہ سب چیزیں فتنی ہیں، اور مرزا کی باتیں سنیں، مرزا جیلمی کی، اور کسی کی بات نہ سنی جائے، جو مرزا بات کرتا ہے وہی ٹھیک ہے۔ تو پاکستانیوں یہ آپ نے غور کرنا ہے۔ عمران خان کی 6 اور بشرا بی بی کی 1 مقدمات کی ضمانت میں توسیع ہوئی ہے، اور آڈیو لیک کیس میں علی امین گنڈا پور کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری برقرار ہیں۔ تو یہ ہمارے نظام انصاف کا حال ہے، اور دوسری جانب انصاف نہ ملنے پر ایک شخص نے لاہور ہائی کورٹ کے احاطے میں خود کو آگ لگائی۔ اس سے بڑا احتجاج اور کیا ہوگا کہ ہماری ریاست جو ہے وہ ظلم پر قائم رہ سکتی ہے، انصاف کے بغیر نہیں رہ سکتی، یہ یاد رکھیں، میں آپ کو بتاؤں، کیونکہ جس معاشرے میں انصاف نہیں ہے وہاں پر معاملات ایسے ہی ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے سامنے ہے سارا کچھ، کہ ایک بندے نے دن دہاڑے جو ہائی کورٹ کے احاطے میں آگ لگائی ہے، یہ میں آپ کو اس کا ویو دکھا دیتا ہوں، یہ دیکھیں آپ۔ یہ اب آپ کے سامنے ہے کہ یہ بندے نے خود کو آگ، ہائی کورٹ کے انصاف جہاں پر ملنا چاہیے وہاں پر آگ لگائی ہے۔ اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ دیکھیں اب یہ کر رہے ہیں یہ سارا کچھ، تو اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ہمارے ہاں نظام انصاف کا حال کیا ہے۔ تو یاد رکھیں، جس معاشرے میں انصاف نہیں ہوگا، رول آف لا نہیں ہوگا، وہ معاشرے جو ہیں وہ تباہی کی طرف جاتے ہیں، وہ معاشرے انقلاب کی طرف جاتے ہیں، اور جو ستیہ ناش ہر طرف سے ہو چکا ہے جس کا عمران خان نے بھی اظہار کیا، تو آپ دیکھیں گے کہ یہ اب ان کا آخری ٹائم شروع ہو چکا ہے۔ یاد رکھیں، اس پر زیادہ دیر نہیں اور ہو سکتی۔ اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔